बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। और अब देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और एक चीज़ तो सामने आई है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो अपोजिशन है वो खुलकर एक्सपोज हो चुकी है। और आज जो आपने देखा होगा, आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलैरिया साहब और उनके जो सीनियर मेंबर हैं राजा फ़ारूक नियाज़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और गुज़श्ता रोज़ क्योंकि हमने देखा कि वो जब हम मुज़फ़्फ़राबाद में थे तो फिर वो इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अहम मुलाकातों के बाद उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़ेर बहस रही हैं और उनके पे प्रेशर भी मौजूद था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपसे बाद में शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर हुई है कि बर्फ़ ज़रूर पिघली है कि जनाब इलेक्शन होंगे। आज उन्होंने बड़े वसूख से कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लियर थी और वो बड़ी क्लैरिटी से कह रहे थे कि जनाब हमारी बात हो गई है, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से बात हो गई है, हुकूमत से बात हो गई है, वफाक से बात हो गई है और हमने 28 करोड़ के करीब लगा भी चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा जी बैलेट पेपर्स भी प्रिंटिंग भी हो गई है, पोलिंग मटीरियल भी तकसीम हो गया है। अब पीछे क्या रह गया, 27 नवंबर को इलेक्शन है, तो पीछे सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। तो अब अपोजिशन को उन्होंने क्लियर बात की कि इबहाम ना पैदा किया जाए और इसके साथ साथ जो है वो इस तरह से अफरा तफरी ना पैदा की जाए। एक चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर की कि 40,000 उन्होंने मांगी थी नफरी और वफाक ने 18,000 जो है वो मुहैया करने की यकीन दहानी करा दी। तो ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर की अपनी भी जो पुलिस है तकरीबन 4,000 के करीब है, तो बाकी भी अगर देखें तो 22-23 हज़ार अगर है, तो अगर डिवीजन वाइज भी जाते हैं तो बड़ा आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही दिन में इलेक्शन होता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि बल्दियाती इलेक्शन से अपोजिशन क्यों भाग रही है। अपोजिशन को इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए थे कि जनाब अफरा तफरी पैदा करने के लिए जनाब के ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शन हो रहे हैं, बरादरी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर जनाब लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, असला इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से करके तो आप कश्मीर की आवाम की ख़ुद तौहीन कर रहे हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम तो पढ़ी लिखी है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो समझते हैं कि ये एक राइट है, वोट का राइट है। एक भाई एक पार्टी को देता है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी को देता है। एक भाई जो है वो किसी और पार्टी के साथ होता है, दूसरा भाई किसी और पार्टी के साथ होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में असद उमर आप देखते हैं किस पार्टी के साथ कौन सा है और उनका भाई ज़ुबैर उमर वो किस पार्टी में क्या है। तो ये चीज़ें तो नहीं है। बजाय आप वोटर को गाइड करें, उसको जो मज़ीद एजुकेट करें कि जनाब इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन की तर्ज पे लेना चाहिए, ज़ातियात पे नहीं लेके आना चाहिए। आप उनको ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर कोई ब्लड शेड होगा और अगर कुछ होगा तो हुकूमत और आईजी और चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह की जो बयानबाजी जो की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक है और ये लग रहा है कि अपोजिशन मैदान से भाग रही है। अब इसमें अब पीपल्स पार्टी का कितना रोल है, नून लीग का कितना रोल है, वो तो शाह गुलाम कादर साहब की कुछ निजी गुफ्तगू भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ ऑडियो वीडियोज़ हैं, वो तो घबराए हुए हैं, वो तो अपने इलाके में जाना नहीं चाह रहे। वो तो आजकल समझते हैं उधर ठंड है, इधर आयाशी कर रहे हैं इस्लामाबाद में। वो उनको लोगों को इधर बुलाने के चाह रहे हैं। लोग कहते हैं जनाब आप आ जाएँ और वहाँ पे कंपेन करें, इलेक्शन लड़ना है आपने, लेकिन वो भाग रहे हैं वहाँ से। तो अब नून लीग तो समझ आ गई उसको कि नून लीग को बुरी तरह से शिकस्त हो रही है बल्दियाती इलेक्शन में। यानी तकरीबन जो डाटा है 29,50,129 वोटर हैं। तो नून लीग जो है, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, उसके बावजूद जो है उसकी जो लीडरशिप है वो भाग रही है इससे। पीपल्स पार्टी कुछ हद तक मौजूद है अपोजिशन में, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी तकसीम है, 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। इसी तरह पीटीआई की कुछ लोग भी नहीं चाहते थे बल्दियाती इलेक्शन हो, लेकिन सद्दात इलियास जब स्टैंड लिया, जब इससे पहले तो आपने देखा होगा कि वो भी छुप रहे थे, भाग रहे थे इलेक्शन से, लेकिन टाइम ले लिया। फिर चीफ जस्टिस इसमें इन्वॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की इन्वॉल्व हो गई, तो डेफिनेटली फिर आपको फेस सेविंग तो नहीं चाहिए। आप एक हद तक टाइम ले लिया आपने, और पहले ही आपको तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो गया है हुकूमत करते हुए। अब आपने जब इलेक्शन कमीशन को फ़ंड भी दे दिया सारा का सारा, आज चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने हमें 100% फ़ंड दे दिया। उसने अपना जो आइनी तरीक़ाकार है उस पर पूरा उतरे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे उन्होंने अमल दरामद किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी 28 करोड़ के अखराजात हम कर चुके हैं और तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। और राना सनाउल्लाह से जो कि इंटीरियर मिनिस्टर से हमारी गुफ्तगू भी हो गई है, 18,000 वो आप मुहैया कर रहे हैं जो नफरी है, और हमने 40,000 डिमांड की है। फिर उन्होंने कहा जी कि 42 उम्मीदवार बिला मुकाबला भी जीत भी चुके हैं।
اب اس صورتحال میں اگر آپ یہ کریں گے وہ بیچارے کدھر جائیں گے جو جیت کے جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں. اسی طرح ٹوٹل جو امیدوار ہیں 10,556 امیدوار میدان میں ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں پیور ڈیموکریسی. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ آپ ان بچوں کو ڈرائیں گے، آپ ان لوگوں کو گراس روٹ پر ڈرانے کی بجائے آپ انہیں کہیں کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے. اگر ایک والد کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتا ہے تو بچہ کسی اور پارٹی کو دیتا ہے، تو یہ ایک حسن ہے جمہوریت کا. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہونے چاہیے یا آپس میں لڑائی جھگڑے برادریزم پہ لڑنا چاہیے. آپ ان کو گائیڈ کریں بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے نہیں جی آپ خوف و ہراس پھیلائیں. تو یہ پولیٹیشین کا رول بڑا نیگیٹو رول ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے کیسے بھاگ رہے ہیں. اور یہ چہرے ان کے بے نقاب ہو گئے عوام کے سامنے، یہی عوام کے سامنے کہ 31 برس تک جس عوام کو انہوں نے محروم رکھا. بلدیاتی الیکشن آپ دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں بڑے پاورفل ہوئے، اس وقت بھی نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد مسلسل چلتا رہا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوتے رہے، باقی صوبوں میں بھی ہوتے رہے. KPK میں تیسرا الیکشن جاری ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں 31 برس تک یہی پارٹیاں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جنہوں نے آپ لوگوں کو دور رکھا. اور ان کا آپ چہرے آپ غور سے دیکھیں ذرا، ان کے چہرے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ واقعی یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ عوام کو پاور دینے کے قابل نہیں ہے. اور یہ ڈرتے ہیں، ان کے اندر خوف ہے. یہ خود ان پڑھ جاہل ہیں، شاید اس لیے یہ ڈرتے ہیں کہ پڑھی لکھی عوام آگے آئے گی، وہ اپنے رائٹس کی بات کرے گی، فنڈنگ ان کے پاس ہوگی گراس روٹ لیول پر. دیکھیں ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاورز کے لیے بات کریں، آپ کہیں جی آپ پاور کم ہے، مزید پاورز ہے، وہ بجائے ڈر رہے ہیں اس سے کہ لوگ منتخب ہو جائیں گے. تو ان کے جو درباروں پہ لوگ جاتے ہیں، صبح شام سلام کرتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے. تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن 42 امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے ہیں، ان کو مبارکباد. 10,556 لوگ، آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ ہیں جو ایک جمہوری عمل کے تھرو جیتیں گے یا ہاریں گے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک پروسیس میں آ رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. اسی کو کہتے ہیں نرسری کہتے ہیں جمہوریت کی. یہاں سے سیکھتے ہیں، یہاں سے لیڈرشپ پروان چڑھتی ہے. تو جناب اگر آپ ان کے لیے رکاوٹ بنیں گے، شاہ غلام قادر صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور باقی جو قیادت ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس قدر منہ چھپاتے پھریں گے کہ عوام کو کیا دکھائیں گے. 10 ضلع کونسل ہیں، 5 میونسپل کارپوریشنز ہیں، 14 میونسپل کمیٹیز ہیں، 12 ٹاؤن کمیٹیز ہیں اور 278 یونین کونسلز ہیں. بجائے اس کے کہ اپوزیشن کو اور حکومت کے نمائندوں کو روزانہ کی بنیاد پر پبلک کو ایجوکیٹ کریں کہ 31 برس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا ہے، خواتین کو کیسے اپنی حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، بزرگوں نے کیسے کرنا ہے، بچوں نے کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو ڈرانے دمکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اگلے مرحلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب کس جگہ پہ کس پارٹی کی کون سی پارٹی آگے ہے، کون سی پارٹی پیچھے ہے، آزاد حیثیت میں کیا لوڑ ہے. اب کیونکہ ظاہر ہماری ٹیم تمام 10 ڈسٹرکٹس میں 278 یونین کونسل کے حوالے سے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے. مقابلہ ظاہر گراؤنڈ پہ ہوگا اور جمہوری عمل ہوگا. ایک ہماری ریکویسٹ یہ ضرور ہوگی کہ اس کو ذاتیات کی طور پر نہ لیا جائے. اگر ایک بھائی ایک پارٹی کا جو ہے وہ امیدوار ہے، دوسرے کے بھی ہو سکتا ہے. یہ حسن ہے جمہوریت کا، یہاں سے سیکھنا ہوتا ہے. اور یہ لیڈرشپ جو آپ کو ملی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ چھپ رہے ہیں بیچارے. یہ چاہتے ہیں، یہ سازش کرنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہوں، بجائے اس کے کہ ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا. وہ چھپتے ہوئے پھر رہے ہیں. ابھی تک لیت نہیں، مزید اس میں جو ڈیفینیشنس کچھ ایریاز کی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو کیسے رہا ہے. اور الیکشن میں جو اگر ہم کمپیئر کریں اس ریسٹ آف دی جو پروونسز ہیں، اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے 31 دسمبر، وہ کیسے ہے، KPK کا کیسے ہے. تو یہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ AJK کا الیکشن کس طریقے سے مختلف ہے باقی جو صوبے ہیں ان سے. یہ ہم آپ کو ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے.